አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ ዘለዓለም ስላሴ ትፍርህዎ ሚኬ እንከ እስመ አልቦ ክዱን ዘኢይትከሰት ወአልቦ ህቡእ ዘኢይትዐወቅ እምበኣር ዘይቅላዕ ክዱን ዘይፍለጥ ድማ ህቡእ የልቦን እሞ ኣይትፍርሕዎም። ክቡራንን ክቡራትን ኣብ ውሽጢ ዓድና ኣብ ትግራይን ኢሉ እውን ኣብ ሙሉእ ኢትዮጵያን ከምኡ ከዓ ድማ ኣብ ዝተፈላለዩ ኩርናዓት ዓለም እትርከቡ ህዝቢ እግዚኣብሔር ብምልእኹም ልዕሊ ኩሉን ቅድሚ ኩሉን ስለ ኩሉ ነገር ንኣምላኽና ክነምስግኖ ይግባእ እዩ እሞ በዚ መልክዕ እዚዩ ክንራኸብ እዚ ሓፂር መልእኽቲ እዚዩ መግለፂ እዚዩ ናባኻትኩም ከቕርብ ንስኻትኩም እውን ክትሰምዑ ከምዚ ዘዳለወና ናይ ኣቦታትና ኣምላኽ ልኡል እግዚኣብሔር ክብርን ምስጋናን ንዕኡ ይኹን። ብምቕፃል እዚ ሓፂር መብራህርሂ ወይ መግለፂ ንምሃብ ቅድሚኹም ክቐርብ ከለኹ እንሆ መጀመርያ ብዛዕባ ዝስምዐንን ዝተሰምዐንን ክገልፅ ይፈቱ። ኩልኹም ከም ትፈልጥዎ መንበርና መንበረ ሰላማ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ትግራይ ካብ ብፁዕ ወቅዱስ ኣቡነ ሰላማ ጀሚሩ ኢሉ እውን ቅድሚኡ እውን እንትኾነ ብሕጊ ልቡናን ድሓር ከዓ ድማ ንሽሕ ዓመት ገደማ ብሕጊ ኦሪት እናተመርሐ ዝመፀ መንበረ ጽዮን ድሓር ናብ ሓድሽ ኪዳን ከዓ ድማ መንበረ ባኮስ ክንብሎ ንኽእል ካብኡ ቀፂሉ እውን መንበረ ብፁዕ ቅዱስ ኣቦና ኣቡነ ሰላማ ኣብ ትግራይ ኣብ ምድሪ ኣክሱም ምድሪ ኣጋዚ ንዘመናት ንኣማኢት ዓመታት ምስ ፀንሐ ዝተፈላለየ ምክንያት እንታብ መንበሩ ተፋሊሱ እቲ ሻምናይ መንበር ኣብ ዓለም ፍሉጥ ዝነበረ መንበርና መንበረ ጽዮን ወይ መንበረ ሰላማ ግዒዙ ንዘመናት ነይሩ። ብዙሓት ኣቦታትና ብዙሓት ሊቃውንት ዝዓይነት እዚዩ ምፍላስ ኣግባብ ከም ዘይኮነ ኣብቲ ናይ ካሊእ ዓለማት ዘለዎ መናብርት ብምርኣይ እናሓዘኑን ንክምለስ እውን ናብ ኣምላኽ እናተማሓፀኑን እናፀሓፉን እውን እናሰነዱን እውን ከም ዝነበሩ ንፈልጥ ኢና። ኮይኑ ግና ናይ እግዚኣብሔር ፍቃድ ኮይኑ ብ2013 ዓመተ ምህረት ኣብ ህዝብና ብዝወረደና ግፍዓዊ ናይ ዘር ምፅናት ጨፍጨፋ እቲ ሕልሚ ወለድናን እቲ ናይ ጥንቲ መሰረትናን ናብ መሰረቱ ንክመፅእ ንውልደቱ ንምግውሑ ምክንያት ብምኳኑ ኣብ ሙሉእ ኩርናዓት ዓለም ዝነበርኩም ወገናትና እታ መሰረታ ኣክሱም ዝኾነላ ቤተ ክህነት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ኣብ ልዕሊ እኖኣ ቅድስት ቤተክርስትያን ትግራይ ኣብ ርእሲ ብፍላይ ከዓ ኣብዛ ዝኔናላ ከተማ ናይ መጀመርያ ናይ ጀኖሳይድ ጭፍጨፋ ብምክያዱ ኢሉ እውን ኣብ ሙሉእ ትግራይ ፍቃድ ኣምላኽ ኮይኑ ኣብ ዝመሪር ወቅቲ እዚዩ እንሆ ታብ ሕዚ ንድሓርስ ኣብቲ ጥንቲ መንበርና ክንምለስ ኣለና ጓሰይትና ዝበልናዮም ሓለውትና ዝበልናዮም መራሕቲ ሃይማኖት እንድሕር ደኣ ኣብዚ ግፍዓዊ ጨፍጫፍ ክንውዳእን ክንሃልቕን ከለና ግልፅ ምባል ካብ ኣበዩ ግልፅ ምባል ጥራይ ከይኮነስ ምስቲ ዝጭፍጭፍን ዘይጭፍጭፍን ኣካል እውን ስምረት ተዋዲዶም ስለ ዝኸዱ ካብዚ እንድሓር ይኣኽለና ብዝብል ኣብ ውሽጥን ኣብ ደገን ዝነበረ ህዝብና ብፍላይ ወፃኢ ዓለም ኮይኑ ንህዝብና ንህዝቢ ትግራይ ብሓፈሻ ንኩሉ 360 ዲግሪ ተዓፅዮም ዝነበረ ሂወቱን ንብረቱን ኩሉ እናሃገረ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝነበረ ህዝብና እውን እዚ ነገር እዚዩ እንዳተፈፀሞ ዝነበረ መንበርና መንበረ ሰላማ ምውላዱ ይፍለጥ ካብቲ ዝነበሮ ካብቲ ተዳፊንዎ ዝነበረ ሂወት ሰሪዑ ምትንስኡ ኩሉ ህዝብና ከም ዝተሓጎሰ ኩልና ንፈልጥ ኢና። እዚ መንበር እዚዩ ዳግም ምትንስኡ ልክዕ ብዘመነ እሌኒ ተቀቢሩ ዝነበረ መስቀል ንዕሊ 300 ተቀቢሩ ከም ዝነበረ እሞ ድሓር ብእሌኒ ከም ዝተስአ ንኣማይት ዓመታት መንበሩ ሲኢኑ ዝነበረ እውን በዚ ምክንያት እዚዩ መንበርና መንበረ ሰላማ ብምግሃዱ ዘይተሓጎሰ ፍጥረት ኣይነበረን። ኦርቶዶክሳውያን ጥራይ ከይኮናስ ህዝቢ ትግራይን ፈተውቲ ህዝቢ ትግራይን በእውነት መኽበርትን ወይ ድማ ሰዓብቲ ታሪክን ተመራመርትን ተይቀረ ኩሎም ዝተሓጎስሉ ነገር ነይሩ እዩ። ኮይኑ ግና
ኣብ ከይዲ ገጥመና እዩ ኣብዚ ሕዚ እዋን ከዓ ድማ እቲ ብተስፋ ንፅበዮ ዝነበርና መንበርና እቲ ንቅድሚት ንህዝብና ንህዝቢ ትግራይ ንመንግስቲ ኣምላኽ ጫፉ መንግስቲ ኣምላኽ ንምእታው ስፍሓቱ ጎኑን ቅድሚት ድማ ኣብ ትግራይ ዝሕፀር ከይኮነስ ኢሉ እውን ከምቲ ናይ ቀደም ናይ ወለድና ኣስተምሮ ንኢትዮጵያን ሓሊፉ እውን ንኣፍሪካ ተስፋ ብርሃን ክኸውን ተባሂሉ ዝተኣመነሉ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ግን እቲ ዓላምኡ ይኹን እቲ እንቅስቃሴኡ እናሓፀረ ኣብ ዝኸደሉ ግዜ ይኸው ኩልኩም ከም ትሰምዕዎ ዘለኹም ካብ 2017 ዓ.ም ኣነ መንፈሳዊ ኣቦኹም እቲ መንበርና ታፍቶም ዘለዎ ምስቶም ዘለዎ ቦታት ሊቃነ ጳጳሳት ብምዃን መንበርና ንቅድሚት ክስጉም እቲ ዝለመድናዮ ናይ ኣዲስ ኣበባ ዝነበርናዮ ግዕዚ ምሕደራ ንወንጌል ኣገልግሎት ጠመተ ዘይህብ ኣብ ግሊ ሃብቲ ማእኸል ዝገበረ ንሱ ገዲፍና ከምቲ ናይ ጥንቲ ወለድና ግን ንቅድሚት ክነስጉሞ ኢልና ዝሓዝናዮ መንበርና ንድሕሪት እናተጎተተ ብምምፅኡ ካብ 2017 ዓ.ም ዝተፈላለዩ መፅናዕትታት ብምቅራብ ብፃዕነ ቦታተይ እውን ብምክፋል ዝነገር እዚዩ ተለይልና ክነኣልዮ ንጠፍእ ከም ዘለና ሰዓብትና ይሓዝኑ ከም ዘለው ተስፋ ዝገበሩ ተስፎም ጭለጥ ከም ዘሎ ካህናትና ዲያቆናትና ሊቃውንትና ኮታስ ህዝብና ኩሉ እቲ ትማሊ ኣበይ ክበፅሕ እዩ መዋፅኦ መንፈሳዊ ዕብየትና ክኸውን ኢሉ ዝፅበዮ ዝነበረ መንበር ካብ ግዜ ናብ ግዜ ግን ብክንደይ ተጋድሎ ዝተኸሎ ዝሃገጎ ህገ ደንቡ ብክንደይ ተጋድሎ ዝሃገጎ ህገ ቤተክርስትያንን ብሄረ ህግን ዝተባሃለ በዓል 10 ደንብታት ኣብ ምትግባር ንቅድሚት ከይስጉም ማሕለኻታት ብዝበዝሕዎ ድሕሪ ብዙሕ ፃዕርን ልፍዓትን ናብ ኣቦታት ብምቅራብ ኣብ መወዳእታ ግን ኣብ ሓደጋ ምውድኡ ብምርኣይ እዚ ናብ ህዝቢ ብግልፂ ብምቅራበይ ይኸው ኣብ መንጎ ቦታትናን ኣብ መንጎናን ኣብ ዝተወሰኑ ከምዚ ዓይነት ዝበለ ፍሕፍሕ ብምፍጣሩ ነገራት ናብ ዘይኮኑ ኣድላይ ብምክያድ ኣብዚ ሕጂ ህዝብና ዘጨነቀ ንዓኻትኩም እውን ስቃይ ዝኾነኩም ተስፋ ንክትቆርፁ ኣብ ክንዲ ተስፋኹም ምልምላም ተመሊስኩም ክትሓዝኑ ዝገበረ ድርጊት ስለ ዝኾነ ኣነ ብእውነት ካብ ልቢ ኣሓዝን እዚ ብምኽሳቱ እዚ ብምግላፁ እውን ብልቢ ካብ ልበይ ምሕዛነይ ዝሓዘንኩ ምዃነይ እናገለፅኩ ኮይኑ ግን እዚኡ ንዕብየትና ግን ሓደ ስዳሮ ምዃኑ ብዝበለፀ ተዓፃፂፍና ብመንፈስ ቅዱስ ሓይሊ ንክንወፅእ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ንዘመናት ዝነበረ ግዕዚ ምምሕዳር እውን ኣውፂና ወንጌልና ዘይተዓፀፈ ህዝብና ብኣግባቡ ክጓሲ ኣብ ምግባር ተዓፃፂፉ ንቅድሚት ስጉመና ደኣ እምበር እዚ ፈተና ዘፍርሰና ከም ዘይኮነ ከዓ ድማ ኩልኩም ክትርድኡ ይግባእ። ክቡራንን ክቡራትን ህዝቢ እግዚኣብሔር እምበኣር ኣብዚ ዝሓለፈ ቅዱስ ሲኖዶስ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ትግራይ ካብ ዕለት 27/2000 ክሳብ 28/2018 ወርሒ ጉንበት ማለት እዩ ካብ ዘካየዶ ህፁፅ ጉባኤ ብሔረ ህግ አንቀጽ 183 ብሔረ ህግ አንቀጽ 194 ብምጥቃስ ኣብ ልዕሊ ኣባ ሰላማ ማለት ኣብ ልዕለይ ዝብል ፅሙቕ ትሕዝቶ ዘለዎ ውሳነ ከም ዘወሰነ ፈሊጠ ኣለኹ። ይኹን እምበር ብኣባ ሰላማ ወይ በኣይ ተጣሓይሶም ዝተባህሉ ናይ ሕጊ ድንጋጌታት ብሔረ ህግ አንቀጽ 183 ብሔረ ህግ አንቀጽ 194 ክረአዩ ከለው ዝኾነ ኣባል ቅዱስ ሲኖዶስ ኣብ ጉባኤ ናይ ምርካብ መሰል ከም ዘለዎ ዝሕብሩ እዮም። ርግፅ እዩ ኣባ ሰላማ ወይ ኣነ እዚ መሰል ከይጥቀም ካብ ፃውዒት ጀሚሩ ክሳብ ምልኣቱ ጉባኤ ዝተኸልከልኩ እንትኸውን ብመሰረት ሕጊ መሰልካ ዘይምጥቃም ጥፍዓት ኣይኮነን ኣይሕትትን እውን አንቀጽ 194 ድማ ብዛዕባ ምሕላው ክብርን ልዕልናን ቅዱስ ሲኖዶስ ዝሕብር ኮይኑ ናይዚ አንቀጽ ምንጩ ድማ አንቀጽ 49 ንኡስ ቁፅሪ ወይ ንኡስ አንቀጽ 14 ምስ ሕጊ ቤተክርስትያን አንቀጽ 34 ጣምራ ንባብ እዩ። ከም ኣባ ሰላማ ድማ
ክብርን ልዕልናን ቅዱስ ሲኖዶስ ጥሒሱ ተባሂለ ዝቐረበሊ ዝርዝር ክሲ ይኹን ዝሃብክዎ አንጻራዊ መከላኸሊ መረዳእታ ከምኡ እውን ኣብ ቅድመይ ዝተሰምዐ መረዳእታ ወይ እውን ተፃርዩ ዝቐረበ ውሳነ ሓሳብ የለን። እዚ መሰል እዚ ግን ዘይጠሓስ መሰረታዊ መሰል ኣባላት ቅዱስ ሲኖዶስ እዩ። ብምዃኑ ድማ ቅዱስ ሲኖዶስ ካብ 17 ክሳብ 28/09/2018 ዓመተ ምህረት ዝነበሮ ጉባኤ ብዛዕባ ኣባ ሰላማ ብዛዕባይ ጥራሕ ዝዘተየ ንምዃኑ ኣብቲ ቃለ ጉባኤ ቅድሚ ውሳነ ዘሎ ዝርዝር ሓሳብን ካብቲ ምንባብ ሰሚዖም ብፁዓን ኣቦታት ብምቅዋም ብቃሎም ካብ ዝሃብዎ ሓሳብ ብቐሊሉ ምርዳእ ይከኣል እዩ። ነገር ግን ጉዳይ ኣባ ሰላማ ወይ ጉዳየ ንክኽወል ወይ ንክርሳዕ ብዘኽእል ኣግባብ ኣብ ኣጀንዳ ዘይነበረ ነጥቢ ብምፅሓፍ ውፅኢት ኣባ ሰላማ ዝመስል ቃለ ጉባኤ ተፃሒፉን ዘይፈረሙ ኣቦታት እውን ብካልእ ሰብ ተፈሪሙሎም ቃለ ጉባኤኡ እውን ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ውዒሉ ኣሎ። እዚ ዝሕዝንን ዝሕፍርን ፍጻሜ ድማ እዩ እምበኣር ኣብ ልዕሊ ኣቡነ ሰላማ ወይ ኣብ ልዕለይ ዝተመሓለፈ ውሳነ ብመነፅር ብሄረ ሕግ ዓንቀጽ 199 ክርአ ከሎ ብዘየለን ብዘይወፀን ኣብ ሕጊ ስነ ምግባር ዘይተፈፀመን እዩ። ኣብ ዓንቀጽ 190 ምስ ሕጊ ቤተክርስቲያን ዓንቀጽ 38 ንኡስ ቁፅሪ ንኡስ ዓንቀጽ 6 ከምዚ ተፃሒፉ ዝርከብ ኣግባብነት ብዘለዎ ሕጊ መሰረት ንክሲ ምክንያት ዝኾነ በባህሪኡ ብምስጢሩን ንዕፁውን ዝርአ ዝኾነ ኣባል ቅዱስ ሲኖዶስ ብሃይማኖት ይኹን ብቐኖና ቤተክርስቲያን እንተተኸሲሱ ሚዛናዊ ኣብ ዝኾነ ግዜ እቲ ክሲ ብዝርዝር ክንገሮን ብፅሑፍ ክወሃቦን ኣብ ቅድሚ ቅዱስ ሲኖዶስ ቀሪቡ ድማ መልሲ ናይ ምሃብን አንጻራዊ ዝኾነ መረዳእታ ናይ ምቕራብን ዘይጠሓስ መሰል ኣለዎ ይብል። ምስ ዓንቀጽ 39 ንኡስ ዓንቀጽ 7 ጣምራ ንባብ ተገናዚቡ እንትርአ ሕግን ኣሰራራሕን ቅዱስ ሲኖዶስ ዘይተኸተለ ስለ ዝኾነ ብሕጊ ቤተ ክርስቲያን ዓንቀጽ 11 ንኡስ ዓንቀጽ 1 ውፅኢት የብሉን ማለት ድማ ተፈጻምነት ዘይብሉ ውሳኔ እዩ እቲ ዝተመሓለፈ። ስለዚ በቶም ዝተጠቐሱ ነጥብታት መሰረት ቅዱስ ሲኖዶስ ኣብ ልዕሊ ኣባ ሰላማ ኣብ ልዕለይ ዝወሰኖሙ ውሳነ ንሕገ ቤተ ክርስቲያን ፍጹም ዝቃረንን ውፅኢት ኣልቦን ስለ ዝኾነ ቅዱስ ሲኖዶስ ብመሰረት ብሄረ ሕጊ ዓንቀጽ 102 ንኡስ ዓንቀጽ 2 ምስ ሕጊ ቤተ ክርስቲያን ዓንቀጽ 37 ንኡስ ዓንቀጽ 20 ጣምራ ንባብ ዝወሰኖ ውሳነ ዳግም ርእዩ ውሳኒኡ ክኽልስ ይግባእ በማለት በመሰረት ብሔረ ሕግ አንቀጽ 184 ምስ አንቀጽ 49 ንኡስ አንቀጽ 13 ጣምራ ንባብ ሲኖዶሳዊ ሞሽን ወይ ድማ እማመ አቅሪበሎም ኣለኹ። ክቡራንን ክቡራትን ህዝቢ እግዚአብሔር ኣብዚ ክሪኦ ዝግባእ ካብ ኩሉ ዝሕዝን እቲ ናይ ኣባ ሰላማ ሕቶን ክሳብ ሎሚ ንሙሉእ ህዝብና ንህዝቢ ዓለም ዘጋውሕዎ ዝተፈላለዩ ሚድያታት ካሊእ ኣይነበረን። ዋና ሕቶ ኣባ ሰላማ ሕቶ ናይ ብዙሓት ካህናት፣ ሕቶ ናይ ብዙሓን ሊቃውንት፣ ሕቶ ናይ ኩሉ ህዝቢ ክርስቲያን ሕቶ እዩ። ዝትሪእዎ ዘለኹም እዚዩ
حجي بيت خريستياننا مس عالم لخذ اللو أحد أبيات خريستيانات كناس أصرنان كودادرنان زخل زي صدق حجي بيت خريستياننا زي تريو دلهم حجون فرمتيو فتشيمو أو إثيوبيا قازين بره ببزح تقادلون بتنكاري أو وصان وشتن بزلوا لك عونتنا ناهيج مهرانا زي تريو دلهم كأ بهر هج استبالة عصرت سندات ويدم ودم بتاعت أما أخذ زحزي بعدنا يبى سلامة حتشو سابلو مقول تقولنايو زم حجن بهر حجن زي أتوم نبتقباري ترجموي سبكة وانجلنا هيمانو سرحتنا تدافن سبكة وانجلنا تدافينو قراماتنا أمنعو أبنت مرتبيتنا أم مفلاس رشا قرسنا بستفلاليو أم نزرف صابر حقون قربان مس زلو حفت حزبنا بمالباي سئل أزلز تفزلو علون مقلالن بزح سلزلو تدرار بحفت نبرتن ويدمو تقما تقمن أبقل سباتي أتو سلزلو أزيو تستخاقيلو كم تنتاويان أبوتاتنا تابي تغرستياننا تلايك أدم حرك من قدي حزار أخت كده اللو عمبر أبدي ساباز قدفنايو قضي محدرا بيت السباون كباباون ما أخر الزقبرة لسوكة وانجل يكون بيت خريستيان منم عينت خلالا زيه باسراح تفيو ويدمو عرشقنا باقبابو فرسرح لنا زبليز كلنا محالف كوز مزاو سلازي يتقرم قل زبير هقن مخصاص كبهالت مالن مجمريا جزي نافحقو عيل الله زبير هقزيو بفلاي كعدمو زبير هقزيو كسابلومي عيد لي النانزبولو أبوتاتيهم كتمالي زبير هقزيو تعيشا مقريبا منيو إذا دم بزيو أبتقبارينو علن زبول سباتيهم أبوتاتيهم لو مجن خسي كتغمم أمو بتزابع قريبا منيو بس حاف إذا خمزو لنا أبوتاتنا خمزو مهارونا كوي بسي هايمانو تيالب بسال كيويب فآز اللو سب نتاز دليا هزتقبارو نفترقم هايمانو تاوي قصة تعيز خدنا استبالة حزون نبا سلامان مخصاصن نمس طحن تباهيلو زقرب تقسم بر ويك عادما وساني بر ازيو باونت زرعي واي نبر كورانن كوراتنا ما مودات تهرخلنا افتو زرزر زهابو ነገር አለ ቅድሚና አመታዊ ግን ኣብዚ መርሕ ገይሮም ዘቅረብዎ ተቕሰል አማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 18 ፍቅድ 15 ክሳብ 17 ዝተቐስዎ ጥቕሲ ብጣዕሚ ዝገርም እዩ ወመሰ አበሰለከ እኹከ حاوكا ويمحزخا زخون قادنيخا انت بدله بينخا خيركا مخرو انت سمعكا صبق فزي سمعكا خالاي ويسالسا وسكا نغرو انت سمعكا صبق غبركا معاتهم تزي سمعوهم كا نغرا لبيت كريستيان نغرا زبل تقسيم تقيسمو بارز تقسيزيو بحقي اب معالزو على تقسي يكون زي تقسيزيم باريو ابوتاتنا اني يكون كالوت قداماي ننمين تحجي بمرقه دنبتات بمرقه مالت سندات بمدلاو استراتيجي بلان بموصا صغمات زنصره سندات 2017 منبر سلاما صغارو حدغا زبل دحريون كعدما صغمات زنصره نحدحد بوتاتنا بدبدابي استعجبه مبل سلساي دما حريت من منبر سلاما ابزداغن معرف 30 19 زلو مسرس غبره مصنعتي إن قرب أني صنيحو أمود داتاجن سمعي بمسأني أنا يكون مساعد الله لقاونتي بيتخرسيان سمعتي بما وين فصمت صرح سمعتي بمسأنا دعا نبيت كريستيان وين علم أقا وإحنا أمبر نعنا زمسل تغفي أي نبر يكون مو أفتز تصحفه قطري حدا أبها سرا قطر زهابو نقر الله أمن قوب أباليك أنا باباساتن مفل أبالي مفكار باباسات مفل لاي ناي مفتار نزيد ما حدا جزيه أب سلسته استمعلو حدا جزيه أب ناي محبر قدوسان سانتا مور جنزب استقبلوا يوم زبل كم سبب قريبا ملو أنا نزنا جرزيو مرسن تزهي بلو دسنا بلنا نير نجار جرزيو عمل خاخت يزبلكو مخناتو بتجبار الرأس الله تجباري أفتى كوت سجور ودما بفصم عينت حد باباس وي كل ما أزر أخموهم ما محبر قدوسان سانتا جنزب يقبلوا يزبل كوت خير ما يقرأوا ويما زياتهم كانت عينت مفللة أيقريو أزيو عليجيشن ويكسو كاو بوتاتنا يمصي توهايدو زي حلو نغري ابقصر لا زقربو امنغو
ኣመራራሕ ስራሕ ፈጸምትን መንበረ ሰላማ ሰናይ ምሕደራ ንኸይህሉ እቲ መንበር ንኽፈርስ ምንቅስቓሶም ይብል ዘርየሪኻ ህዝበይ ናብ ዓዲ ቅድሚ ምእታወይ መከራ ፀጊበ ቅድሚ ዓዲ ምእታወይ ነዚ መንበር እዚዩ ክንደይ ዝኣክል ከምዚ ደምኹ ኣይተስተውዕሉ ዶ ንምዃኑ ኣባ ሰላማስ ነዚ መንበር እዚዩ ከፍርስ እዩ ኢልካ ምውፃእ እንታይ ዓይነት ኣተሓሳሰብ ይኾን ስለዚ እዚዩ ሕዚ እውን ብዙሕ ክብሎ ኣይክእልን እንተ ኣነ ግን መንበርና ይፅናዕ መንበርና ይቐፅል መንበርና መንበር ይኹን መንበርና መንበር ሓቂ መንበር ፍትሒ መንበር ፅድቂ መንበር ግፉዓት ይኹን ፍትሒ ርትዕን ዘንግስ ይኹን ዝብል ቅዋም ዘለና እምበር ምስ ፀረ መንበር ዝቆሙ ከም ዘይኾኑ ኩልኻ ክትርደአለ ይፈቱ ኣብ መበል ኣብ 30 ሓመረውሃ ኣብ መንጎ ኣህጉረ ስብከትን ስብከት ምንባብ ሓድነት ከይህሉ ይብሉ ኣለዉ ኣየናይ ሃገረ ስብከት እንታይ ዓይነት እስከ ተገይሩ ኣየናይ ሃገረ ስብከት እዚ እውን ፍረ ዘይብሉ ማይ ዘይቋፅር ምዃኑ ትረድእዎ ኣነ እውን ኣብ መንጎ ናይ ኣብነት መምህራንን በብደረጅኡ ዘለዉ ኣመራራሕ ቤተ ክህነትን ፍልሊ ንምፍጣር ይብል ኣሎ ኣበየናይ መን ምስ መን ንኣብነት መምህራን ኣብ ትግራይ ዘለኹም ኣቦታተይ ምስኻ ኣብ መንጎኹም ናብ መንጎ ዝፈጠርኩልኩም ነገር እንተልዩ ተስእሞ መስክሩ ኣብ ትግራይ ዘለኹም ካህናት ኣብ ትግራይ ዘለኹም ሰባክያነ ወንጌል ኣበየናይ ይኹን ፈላለየኩም ይኾን በጃኹም ነዚ ዝገብሮ ነገር ተልዩ እውን መዓድኑ ወይ ድማ ንገሩን እዚ ግን ፍፁም ዘየለ ሕዚ እውን ትኾነ ተስሓሓተ ግንዛቤ እዩ ኣብ ናይ 4ይ ወይ 5ይ ኣብረብ ድማ መንጎ ካህናትን ምእመናንን ምትእምማን ክጠፍእ ክብርን ተሰማዕነትን ቤተ ክርስቲያን ቤተ ክህነት ክጠፍእ ዝብልዎ ቃል ኣሎ እዚ እውን ተመሳሰላ እዩ እቲ ዓይነት ኣበየና ምእመናን ምሰዮም ካህናት ኣብ እንመን እዮም እስኪ ይምፁ ይመስክሩ እዚ እውን ጠቐመ ክንብሎ ዝኽእል ኣሰራርሓ እዩ መወዳእታ ሰላይ ኣብ ድማ ናይ ሃይማኖት ህፀት ዘለዎም ኣካላት ተሰማዕነት ክረኽቡ ንምግባር እምነትን ስርዓት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ናብ ፈተና ከእትዉ ምግባሮም ይብል ረ እግዚኣብሔር የሪእኹም እንመን እዮም እዞም ናይ ኣፅራር ቤተ ክርስቲያን በበየናይ መልክዕ ኸ እዩ እዚ እውን ትማሊ ማሕበረ ቅዱሳን ኣብ ልዕሊ ኣባ ሰላማ ን20 ገለን ዓመታት ዝጥቅኖ ዝነበረ ጠቐነ ዳኣ እምበር ከምኡ ዝበለ ነገር ከምዘየለ ክትርድኡሎ ይግባእ ኣብ ሸኽ ንሪኢ ከለና ምእመናንን ካህናትን ብምግጫው ምእመናን ቤተ ክርስቲያን ዝህብዎ ውህብቶ ብምዕፃው ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኢኮኖማዊ ፀገም ንኽፍጠር ብምግባር ካህናትን መገልገልትን ምብታን ብምብታን ቤተ ክርስቲያን ብዘይ ካህናት ንኽትገብር ምኽንያት ኮይኖም ይብል ብጣዕሚ ዝገርም እዩ ኣበየና እዩ ነገር እዚዩ ምእመናንን ካህናትን ኣበዮም ተጋጭዎም በየናይ አንደበተይ ብፍኖተ ብርሃን ሚድያ ኔትወርክ ዝሕለፍክዎ ዝተፈላለዩ ሚድያታት ዝሕለፍክዎ ኣየናይ ቋንቋ እዩ ኣየናይ ኣሊጌሽን ኣየናይ ፅንዓት ይቕረብ ስለዚ ነዚ እዩ ሲኖዶስና እውን ሕግና እውን ሓደ ሰብ እንድሕር ደኣ ኣባል ቅዱስ ሲኖዶስ ክኽሰስ ከሎ ተኸሰሰሉ ክሲ ብዝርዝር ብሓደ ተባሂሉ ክሳብ መወዳእታ ይወሃቦ እሞ ብድሕሪኡ ድማ ቀሪቡ ኣብ ሲኖዶስ መልሲ ይህብ ኢሉ እዩ ተቂስዎ ዘሎ ኣብ ናይ መወዳእታ ኣፅራር ቤተ ክርስቲያን ተቃዋምቲ መንበር ሰላማን ምስ ዘለዉ ሰባት ንዓቶም መንበረ ሰላማ ቀፂሉ ድማ ቤተ ክርስቲያን ትግራይ ናይ ምድኻም ሓደጋ ይፈጥሮ ኣለዉ ዝብል እዚ እውን ተመሳሳላይ ስለ ዝኾነ ክምለሶ ኣይክእልን ካብዚ ቀፂልና ንሪኦ ዘለና እቲ ዓንተወ መእተዊ እየ ዝበልክዎ እቲ ተፀውዐ ጉባኤ ሓንቲ እያ ነይራ ኣብ ልዕሊ ኣባ ሰላማ ተባሂሉ ምስ መፀ ግን ነዚ ንምድብዛ ዘቐዲሞ ከም ዝበልኩም ብድሕሪኡ ዘለዉ ጉባኤታት ብድሕሪኡ ዘሕለፍዎም ውሳኔታት ኣብ ቁፅር 3 ክሳብ መወዳእታ ዘለዉ ንረእዎም ብዛዕባ ኣብ ኣርሲ ዘሎ ይኹን ብዛዕባ ኣብ ትግራይ ዘሎ ይኹን እዚኦም ነቲ ነገር ንክድንዝዝ ወይ ድማ ንኸይርአ ኸበር ንምግባር ተዘይኮይኑ እዚኦም እውን ኣግባብ ዘይነበሮ እዩ ካሊእ ዓንተወ ኣብ ጠቐስክዎ ኣባ ሰላማ ሕጊ ሲኖዶስ ጥሒዘ ኣይወፀን ቅዱስ ሲኖዶስ ረጊፁ ኣይወፀን ብክብሪ ተፀዊዑ መሰሉ ተጠቂሙ ኣብ ጉባኤ ተረኺቡ እዩ ነገር ግን መሰሉ ተሓዲጉ መሰሉ ከይተዋህበ ሞተወሲኻ ውፃእ ተመለስ ተባሂሉ ተመልሰ ገዛይ ምስ ከድኩ ከዓ ደሞ እንደገና በድንገት ንዓቁመ ማእኸል ክበሃል ከሎ እዚዩ ፍፁም ኣብ ሕገ ቤተ ክርስቲያንና ይኹን ኣብ ብሔረ ሕጊ ዘየለ ኣበይም ዓለም ዘይግበር ሰብ እንድሕር ደኣ ተኸሲሱ ሰብ እንድሕር ደኣ ተወንጂሉ ኣቐዲምካ ዝርዝሩ ሂብካ ነጊርካ ሰነድ ሂብካ ኣፅኒዕካ ነዚ መዓልቲ እዚ ቀረቡ እሞ መልሲ ሃብ ዳ ይበሃል እምበር
أما أخل السبق إمكا زعينة يستقبره أبوتاته وجهنا وسط اللهم كتردوا وتسفى قبر حزون تمالي نبوتاتي نقولهم ملك تحليفية موشن ونحيس حيفة أركب الله سلزي عوضنا وسط اللهم حزبنا إتي منفس هاوي حزبنا تعود كتكلم يتخرسياننا نقدميت كسقب إتي بمرعة عينه غير زري أزول لما نبرنا نقدميت نخيط كلهم كتتناخروا بفلاي أب حدرابي تخرسيان نازنية قعزينا عالم زرعج زلو زسمبر زلو نجر علينا أيو كلنا إيدن قانتن كوينا تابيت خريستياننا حزبنا أنه حدا تمرت كنكيد دامس جنكو أمود داتا وساني زهاو نجر كلتا نجريان تحدا تاولو مجمركا أب تجراي ناس سكتو انجل زهابناكا على علنا يولو زي مالت سكتو انجل كي تسبخ أفكا عصوي زقرم نجريو سلازي أنا تاوز ثلاث عامات ما بزحتو كسرن قلان ديكان دخلكو زي مالت على زي أبير كي تزارب قد تزلو أبيت خرسيان ناس فيتسم وينجل أبيت خرسيان ناس فيتسم جبن كي تزارب تم سرقون ناس سرقين برو تم زعمصون نعمصين برو تم ما دومن بيت سوم زكون ناكوين برو لك أون تجن كم دبوم يركمو فتح السانو كم زلو خدنا بزبر زخيد دعنبر كما يقبر النيرو تملس كان أستراليا أنا هاجر سكت كخيد مالت كعدمه هزوي دقاقي محمد نجاركو وحمد والكو ناو خخيد زخل بايتاون يبلين سلازي هزبي أبوتات تملسهم كم زريقوت بعلمون تسفاية انت أنا ون كعدمه بفقرن بتفكلين يعني من قدين قدمت كسبومية 4 معلتي أو قدام تقدمت زلو ثاني هو من اللو أونت بلوك هزبي بلوكم بقاون تبوتاتي تنزق ربوون بعقبابو خوينن انتزر كبانيرن 4 معلت تراي كونن ملو هيوتيون أطفين تترخيبه حزون صباحنكو بزرزر اندهريو مني هيوتي ملوون بنسها أطفين اندهر ترخيبه قدام يكنبر دلو مخانئي نقرقن ازي استبهاله نهزبين ملكني نابكالي دايفرت المقبار دا أمبر نعايز ملكت نقر سلازي الله نعاتهم ون ذا شوعت معلت صباح سنة حدا شوعت معلت أوجم اللهم سواء بوتات كلاتهم أنا ونحويسو ذا شوعت معلت زيا نابلبنا كلنا نابلبنا تملسنا نخري أمه حقنا ما أخل غيرنا تملسنا نعيون تقبل إن تزولوا وزرزر مسؤولني كلنا اللي أخوهم لي أنا ونساتهم متأكدنا فيت كفلنا أبحاده خوينا تماويتنا نسرنا نخنوس أنا دما مسوعتين أقرب لهم الله ني شوعت معلت صلوت حزاتهم مس أملاكهم تنابيبهم ناب سلام كرمس زامت وعتاي زي أقرب الله سلزي أبزي أخل الناس نبرنا جزء كبر المسجانا أملاكنا يكون حدرا حزبي كي تدناقت زيز نبرأيو نتحقق زيوز بهالزلو نسرتنا أيو نتحقق فنان تزي خون خبتاتنا نايخلن سلزي كلكم ناب حدا نسمر نبيتك زي أبهرنا نقلقل أبعدنا زني حزق عوقتو بتعمل أصقاميو سلزي كم تمالي خون نقر كي مسألنا أقات أمس لز بس أنا أي زار وزل خمر بس ساعات زي كلنا حمد تخدينا وجه تخدينا حمد ننقر قرولو داقم تقرأي كي تدمين أو جزء أبهر نسألي اللي جزيد عمر بس ساعات زي 50 ولا لوجنا ينبرنمو نزيون كابلت بي يزحزن زي أبهر كعدم مدمنا خوينات كم زقفلنا بعلم الأمنتية سبحات لك زي أبهر